For today's video guys, dada diri kila padi kay lami man gud magpabugnaw karon. Kay grabe ka init ba karon sa panahon. O gusto din yung libre na halo-halo, kontak ko lang din yung si Janjan, pwede niyo sila i-PM sa Facebook page. Lunisto, John Wilbert. Mo din yung gwapo na tindira na atong friend na si Annalyn. Dara-dara nilang balay daplin lang sa karsada. Located din sa Barangay Villares, Purok Lomboy. Gusto nyo barato na tag 15, tag 20, 25. O gusto nyo lami na flavor, pili lang mo. O gusto lami, 100% sugar. So diri na lang tayo kutob atong video guys. Next na lang punta pag ilibre ta otro ni Janjan. Lami man gud pag libre.